Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre ki gaining arot ki amash. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes et pour ce temps aussi de culte que tu nous accordes. Te remercions de nous avoir rassemblés afin à la fois de te louer, de t'adorer parce que tu en es digne, tu es notre Dieu, mais aussi pour t'écouter, pour entendre ta parole, pour te prier aussi, car tu sais combien nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous et nous te demandons de bénir ce temps de culte, comme nous te demandons également de bénir toutes les églises. Nous te prions, Seigneur, pour qu'en ces jours compliqués, qu'en ces jours troublés, alors que le monde entier vit dans la peur, dans la crainte, tu nous accordes la grâce d'être ces témoins de ton espérance, de l'espérance que nous avons en toi. Tu nous accordes la grâce d'être en paix, d'être aussi plein de compassion pour tous ceux qui nous entourent. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans ce monde. Nous te prions en particulier pour celles et ceux qui sont atteints par la maladie. Nous te prions également pour toutes les personnes qui sont âgées. Nous te prions pour toutes celles et ceux aussi qui passent par des temps d'épreuves, de difficultés, qui ont des craintes aussi face à leur avenir. Nous te prions afin que tu te révèles à chacun comme ce Dieu d'amour, comme ce Dieu de compassion, comme ce Dieu d'espérance. Ouvre nos cœurs aussi à ta présence ce matin et veuille par ta présence bénir chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Երբ նա որ այս հրդանցքեզի պարկուդանք, այս պաշտամունքին համար եւ պարկուդանք, որ գրգին մեզ հավաքեցիր, որովհետեւ քեզ պաշտենք, խնդրենք ով դեր եւ գաղութենք, որ օրհնես մեր պաշտամունքը, ինչպես բոլոր պաշտամունքները, եւ գաղութենք ով դեր մաստավորապես այս աշխարհին համար, գաղութենք ով դեր, որ քու ողորմությունով այդ հիշես այս աշխարհը, գաղութենք որպեսի ով դեր նաեւ զորացնես մեզ, զորացնես մեր հավատքը, զորացնես քու եկեղեցիդ, որպեսի գարենա լուսավորել այս աշխարհը, որպեսի գարենա հույս տալ անոնց, որոնք անհույս կմնան այսօր։ Հիշե մեր հիվանդները, մեր դարեցները եւ օրհնե մեր բոլոր ընտանիքները։ Առաջնորդի ով դեր այս պաշտամունք եւ տուն παρավորվիս մեր մեջ։ Թե պարապանությունով, թե քո խոսքդ մերի գնելով, թե մեր աղոթներով, միայն տուն օրհնվիս եւ παρավորվիս Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Amen. Pour vous asseoir, գնանք նստիլ, մեր պաշտամունք պիտի շարունակենք պարապանության երգերով, nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange. Je vais vous lire un petit texte d'encouragement. L'espérance, c'est la petite lumière vacillante au fond du tunnel de nos âmes quand il y fait tout noir. Dans la guerre, dans le deuil, dans la souffrance, dans la maladie ou l'abandon, dans la solitude et la tristesse, c'est parce que l'on sait garder l'espoir que l'on réussit à surmonter tout cela. C'est parce que des hommes, des femmes, des enfants ne perdent pas espoir dans les heures les plus sombres que l'humanité évolue, comme guidée par ce flambeau invisible qui est au fond de nos cœurs. Et il est écrit dans Josué 1 au verset 9, « N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »
Merci pour ce temps de louange. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu, la méditation. Nous méditerons ce matin sur un texte de l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. Évangile selon Jean, chapitre 12, les versets 20 à 33. Medisharunageng merbashtamunk Asuzochos gartalov ye bidigartank aisosh hovannu avedaram tasneye grortkelur que san amaren que san irortamaren minchadire sunye rortamarnere. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. L'heure est venue. C'est en ces termes que Jésus annonce l'heure de sa mort, quelques jours avant son arrestation. À travers ces mots, Jésus veut nous aider ce matin à porter un autre regard sur la mort, mais aussi un autre regard sur la vie. Depuis un an, maintenant, nous pouvons dire que la mort ou l'angoisse ou la peur de la mort a envahi le monde entier, au point que l'on ne parle presque plus que de cela. C'est à se demander si l'homme découvre à peine qu'il est mortel, alors qu'il n'y a rien de nouveau dans le phénomène de la mort. Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de panique aujourd'hui? N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas là le signe, finalement, de ce monde qui a rejeté, renié, abandonné Dieu et qui n'a plus aucune autre espérance que celle de cette vie? Et l'on comprend bien alors pourquoi, effectivement, cela est si dramatique, ce que nous sommes en train de vivre, et la peur de la mort et l'angoisse de la mort. Cela devient compréhensible. Et quel enseignement retirer de ces paroles de Jésus? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. On a l'impression ici que Jésus fait l'apologie de la mort. Comment comprendre aussi l'application que Jésus va faire de cette parole qu'il s'adresse d'abord à lui-même, mais qui ensuite l'applique aussi à ceux qui sont en train de l'écouter. C'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Quelques Grecs qui sont venus adorer à l'occasion de la fête de Pâques à Jérusalem ont entendu parler de Jésus. Et ils vont voir ses disciples, ils ont envie d'en connaître davantage. Ils vont demander à Philippe tout d'abord. Philippe semble un petit peu embarrassé, peut-être qu'il était embarrassé parce qu'on l'appelle Seigneur, c'est pas quelque chose d'habituel pour lui. Il va voir André bon, on va voir Jésus, et voilà qu'ils vont voir Jésus, et lui disent, voilà, il y a des gens qui veulent te voir ici. C'est difficile aussi de comprendre la réponse de Jésus.
Pourquoi est-ce que Jésus va se mettre à parler de sa mort en guise de réponse à ces gens qui souhaitent le voir? Peut-être que Jésus discerne ici une méprise à son sujet. Peut-être qu'il veut rectifier une mauvaise image que ces personnes devaient avoir de lui, celle d'un Messie triomphant. C'est d'ailleurs de cette image-là que les disciples ont eu beaucoup de mal à se défaire, tant ils voulaient que leur Messie soit un Messie triomphant. Et nous, quelle est l'image que nous avons? Alors je ne dirais pas du Christ, parce que nous en avons certainement une bonne image, nous connaissons les choses, mais quelle est l'image que nous avons de la vie chrétienne finalement qui est une conséquence de la vie du Christ? Avons-nous cette image de la vie chrétienne, d'une vie triomphante, faite de joie, faite de bonheur, faite de succès? Ici, par rapport avec cette parole, Jésus voulait aussi nous aider à revoir notre image de la vie chrétienne. Avons-nous bien vu Jésus? L'avons-nous bien connu? Notre vision de la vie chrétienne est-elle juste? Jésus va répondre. Écoutons-le comment il se présente. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire, il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est par une image simple. Jésus se compare à ce grain de blé qui tombe en terre, qui meurt et qui porte du fruit. Et c'est par cette image que le Seigneur va expliquer le sens de sa mort et qu'il nous invite aussi à nous à peut-être porter un autre regard sur la mort et sur la vie. Ici, Jésus brise quelque part le scandale de la mort, le côté dramatique de la mort. Il la présente comme un aspect naturel, comme quelque chose de la vie, et bien plus encore comme quelque chose de fécond. C'est quelque chose qui porte du fruit. Certes, Jésus parle ici de sa mort. Et il explique combien sa mort sera porteuse de vie. Et on le sait, que c'est par elle que viendra le salut, que c'est par elle que des milliards d'êtres humains pourront avoir accès au salut et à la vie éternelle. C'est cette mort qui nous donne la vie, qui est porteuse de vie. Et l'image est évidente. Il est évident que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Il est évident que c'est dans sa mort que le fruit jaillit. Et c'est un miracle, le miracle de la nature que Jésus applique à sa propre vie. C'est grâce à cela que Dieu pardonne tous nos péchés et qu'il nous ouvre à l'éternité. On peut dire que la croix, la mort de Jésus, met la mort à sa place, à sa juste place. Parce qu'en Jésus, elle est vaincue, son règne est terminé. C'est ce que écrira l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, parce qu'il dira aux morts, mais où est ta victoire? C'est terminé, c'est fini, tu n'as plus de pouvoir, parce qu'en Jésus, la mort a été vaincue. Non seulement lui l'a vaincu, mais il l'a vaincu aussi pour tous ceux qui croient en lui, parce que pour nous tous qui croyons en lui, la mort n'est plus qu'un passage vers la vie et l'éternité.
le miracle de la résurrection reste notre plus belle espérance, notre plus forte espérance. Mais pour ceux qui la refusent, ceux qui refusent de croire, la mort reste et restera toujours ce drame qui remplit d'angoisse tous nos contemporains à l'heure actuelle. Mais voilà, Jésus est ce Messie. Il n'est pas le Messie triomphant que l'on attend, mais il est cette graine qui meurt et qui donne vie. Et dans la suite, Jésus va appliquer cela aussi à nous-mêmes, à notre vie. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la retrouvera. C'est à partir de cette image qui s'applique d'abord à lui que Jésus va nous aider aussi à comprendre le sens de notre vie. Certes, aimer sa vie ou haïr sa vie, les mots sont forts. On pourrait se demander, mais de quoi s'agit-il? Que veut-il dire par ces paroles? Certes, je ne pense pas, et c'est une évidence, que Jésus souhaite que l'on méprise notre vie, encore moins que l'on y mette fin à cette vie. Mais bien au contraire, il s'agit de vivre, et de vivre vraiment, mais de vivre autrement. Il s'agit de mettre sa vie au service des autres et non plus de nous-mêmes. C'est cela que Jésus veut montrer ici. Par cette application de cette métaphore du grain de blé que Jésus va appliquer aussi à chacun d'entre nous, à ceux qui veulent le suivre, ceux qui veulent le servir. Jésus nous indique ici qu'il n'y a pas de vie féconde, il n'y a pas de vie qui porte du fruit sans renoncement, sans sacrifice, sans perte, sans se décentrer de soi pour se centrer vers autrui. Certes, tout ce que nous pourrions faire n'aura jamais la valeur rédemptrice du sacrifice de Jésus. On est bien d'accord là-dessus. Ce sacrifice est unique. Mais quand même, tout ce que nous sommes appelés à faire aussi comme sacrifice est aussi porteur de vie, et sera porteur de vie pour d'autres aussi, si nous le faisons avec foi. Parce que le principe spirituel demeure. C'est un principe qui est dans la nature, mais c'est un principe aussi qui est spirituel et que nous devons comprendre. C'est lorsque l'on renonce, par exemple, au mal, c'est lorsque l'on renonce au péché que l'on trouve la vie. Il faut savoir mourir au péché, d'ailleurs renoncer au mal, renoncer au péché, pour être sauvé, pour vivre vraiment. C'est lorsque l'on renonce aussi, peut-être à l'orgueil, à l'égoïsme, lorsque l'on apprend peut-être à lâcher prise sur des choses auxquelles on tient, qu'alors on va être porteur de fruits. C'est la promesse que Dieu nous donne. Dieu peut faire souvent ce miracle lorsque nous accomplissons notre part. Il y a des miracles qui se font dans des renoncements. Je pensais dernièrement à toute la lutte du pasteur Martin Luther King, toute cette lutte de la non-violence. À quel point la non-violence, le renoncement, le refus du mal
quel point cela peut être porteur parfois de choses qu'on ignore et qu'on n'imagine même pas. Apprendre à renoncer. Et Jésus accompagne cette invitation qu'il nous fait ce matin, il l'accompagne d'une belle promesse. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ce qui veut dire que finalement, perdre sa vie n'a rien à voir avec la mort ou le refus de vivre, mais bien au contraire. Perdre sa vie, c'est trouver le sens véritable de la vie, en la mettant au service de Dieu, au service des autres. Ce qui implique, bien entendu, de renoncer à ne vivre que pour soi. Celui qui s'engage à cela gardera sa vie pour l'éternité. Certes, nous le voyons, toute cette explication n'est pas simple. Jésus lui-même en est profondément troublé. Dans son humanité, lui aussi éprouve les mêmes angoisses que nous face à la mort. Mon âme est troublée, dit-il. Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Et nous, pour quelle heure sommes-nous venus dans ce monde? Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? C'est la question que le Seigneur nous pose. L'heure est venue, dit Jésus. Il me semble que l'heure est venue pour nous aussi. L'heure est venue de voir les choses autrement, de voir la vie autrement, de la voir comme un bien précieux que Dieu nous donne, de la vivre avec gratitude, mais surtout de la mettre au service de Dieu, de la mettre au service du salut de ce monde qui a perdu toute espérance, qui a perdu toute espérance au-delà de cette vie et qui est envahi par la peur et par l'angoisse de la mort. L'heure est venue peut-être pour nous, pour l'Église, de mettre notre vie au service de la vie d'autrui. Elle est venue l'heure peut-être de la conversion, l'heure de la nouvelle naissance, si nous ne sommes pas encore passés par là. L'heure du baptême, si nous ne sommes pas encore passés par là. L'heure de tel ou tel renoncement à tel ou tel mal, à tel ou tel péché. Elle est venue l'heure d'un renouveau sur ce chemin du carême qui nous mène vers Pâques. Elle est venue l'heure pour nous, aujourd'hui, maintenant. C'est à nous d'être renoncés à ce que l'Esprit Saint nous dit maintenant. C'est à nous à voir comme le Seigneur nous invite à voir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre par quelques mots en arménien. Bidi Sharuna Genk, Merbashtamunk, Hayrenov, Gartalov, Ovannu Avedaran, Das Yegrort Gluch, que ça n'erort Hamaren, Mijabiresun erort Hamarnera. Քանի մույներ կային դոնին երկրբակություն ունելու ելներուն մեջ, ասոնք Փիլիպոսին ելան, որ Գալիլեայի Բեթսայդայեն էր եւ գաղաչեին անոր ու գսեին դեր կուզենք Հիսուսը տեսնել։ Փիլիպոս եկավ ու Անդրեասին ըսավ եւ հետո Անդրեաս եւ Փիլիպոս մեկտեղ Հիսուսին ըսին։ Հիսուս ալ բալասխան դվավ անոնց ու ըսավ ժամանակը հասավ, որ պարավորվի որդին մարդու։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, եթե ծորերին հադը հողին մեջ ինալով չմեռնի,
ինք մինակ գմնա, բայց եթե մեռնի, շատ արդյունք կբերե։ Ան որ իր անձը գսիրե, պիտի գործունցնե զանիգա, եւ ան որ իր անձը այս աշխարհին մեջ գադե, հավիտենական կյանքին համար պիտի բահե զանիգա։ Եթե մեկը ինձի գծարայե, թող իմ ետևես գա, ու ես ուր որ եմ, իմ զարասալ հոն պիտի ըլլա։ Եթե մեկը ինձի գծարայե, հայրը պիտի բադվե զանիգա։ Եթե ծորենին հադը հողի մեջ ինալով չմերնի։ Հիսուսի վերջին օրերն են, եւ Հիսուսը Երուսաղեմ կմեկնի զադի գտոնելու, եւ հոն կանի մհույներ կան, որոնք կուզեն զինք դեսնել։ Եվ շատ զարմանալի է, որ Հիսուսը դարբեր ծևով կպատասխանի իրենց եւ փոխանակ ինքզինք ներկայացնել իբր Մեսիան, իբր փառավոր Մեսիանը, Հիսուս դարբեր ծևով ինքզինք ներկայացնի։ Ինչու համար։ Դե պետք կարելի է, որ ասոնք շատ սխալ գաղափար ունեին Հիսուսի մասին, ինչպես աշակերտները նալ միշտ եւ շատ անգամ սխալ գաղափար ունեցած էին Հիսուսի վրա, որը միշտ գխորեին գմտածեին, որ Հիսուս փառավոր Մեսիան պիտի լար եւ միշտ չէին ընդունել, որ Հիսուս իր կյանքը զոհեր։ Անորոմար Հիսուսը իր պատասխանը ունա եւ հստակ ծևով ցույց կտա, թե ինքը ինչ դիսակ Մեսիան է։ Եթե ծորենին հադը հողին մեջ ինալով չմերնի, Հիսուս իր մահվան մասին կմտածեոս եւ գոխոսի, ինքզին կներկայացնե, ինքզին կնմանցնե ծորենի ադիմը, որ հողի մեջ ինալով բդուղ բիրի դա, մերնելով։ Եվ մենք գիտենք եւ գնանք Աստծո փառք տալ, որ իր մահովն է, որ մենք փրկություն ունենք, որ մենք կյանք ունենք։ Փառք Աստծո դալու ենք Հիսուսի հնազանդության համար, որ իր կյանքը մեր կյանքն է։ Իր մահը ոչ միայն մեզի, հապա ամբողջ աշխարհի կյանք կուտա անոնց, որոնք կհավատան։ Եվ շատ բարձ բادگերմը արավ Հիսուս այս սենքը ճշմարտությունը բացատրելու համար։ Սակայն Հիսուս ոս չի մնար։ Եվ գտեսնենք, թե այս միջոցին Հիսուս նաև այս ճշմարտությունը, որ իրեն կվերապերի, պիտի նաև դա մեզի իբր օրինակ մեր հոգևոր կյանքին համար։ Եվ ոս Հիսուս կբացատրե մեզի, թե բդղապեր հոգևոր կյանք չի գա առանց զոհվելու, առանց մեր կյանքերը ուրանալու, առանց մեր եսասիրությունը մեգոմ տնելու, չգա հոգևոր բդղապեր կյանքը առանց ասով։ Գանչված ենք մենք ալ, ոչ միայն գանչված ենք մերնիլ, ինչպես Հիսուս մերավ մեզի համար, բայց գանչված ենք մեր եսասիրության մերնիլ, որպեսզի կարենանք ուրիշներուն դալ այս բարի լուրը եւ հույսը, որ ունենք Հիսուս Քրիստոսով։ Գտեսնենք այս օրերս մեր աշխարհը գդարաբի գդակնաբի մահվան վախով։ Մահվան վախը ամբողջ աշխարհը գրավեց այսօր, որտեղ մարդիկ ուրիշ հույս չունին, կամ թե այս կյանքը անորամար կվախնան եւ կդակնաբին, որչափ պետք է որ մենք որ ճշմարտությունը գիտենք
bardaganենք, bardավորենք, այս բարի լուրը դարածել։ Դերը մեզ գրավիրե ծարայելու, մեր կյանքերը նվիրելու ծարայության, Աստուծո կորձին, մարդոց փրկության համար։ Այս պետք է լա մեր նպատակը մեր կյանքին։ Եթե ուզենք, որ մեր կյանքը բդղապեր լա։ Եվ Հիսուս կվերջացնե խոստումը տալով անոնց, որոնք իրենց կյանքը կնվիրեն մարդոց փրկության համար, գսե թե հայրը պիտի պատվի զանոնք։ Ահա խոստումը մեզի։ Ուստի այսօր այս խոսքի միջոցով Աստծո պարտանք Հիսուս Քրիստոսի մահվան համար, որ մեզի կյանք տվավ։ Եվ նաև նույն ցևով մեր կյանքերն ալ մենք ալ նվիրենք, ինչպես Հիսուս իր կյանքը նվիրեց մեզի համար։ Մեր կյանքերը նվիրենք Աստուծո կորձին համար և մարդոց փրկության համար։ Դերորդն է իր խոսքը։ Ամեն։ Վարգյան մոլորության մեջ մնանք հիմա, je vous invite à rester un instant dans le recueillement, dans la prière, et méditons ces paroles et plaçons-nous chacun devant le Seigneur. Et si le Seigneur nous invite à renoncer à telle ou telle chose dans nos vies, si le Seigneur nous a parlé sur telle ou telle chose, n'hésitons pas à renoncer, sachant que c'est dans le renoncement qu'est la vie. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je vous invite à vous lever pour prier. Votre kigaini karot kiamash. Del Jesus que zipar kudang ais ku rashali urinagi tamash. Par kudang hoş ku yanket devish ku yanket zoesish mer pergutianamash. Par kudang obder vortun hojaretsash. Honaril hojaretsash mernil. Hojaretzar obder tsekel ku parket ku yanket ku hankist yanket yergin kimech. Hojaretzar obder gorsun tsuner aispolore mes pergelu amash. Nore oder vormenkar hedevink ais orinagin yev menk vor keziga havadank menk vor ku ashagertnere tenk obder. Nore vormenkar mergyankere sorvink zohel ku parkitamash martots pergutianamash. Nore oder vormenkar mergyankere nevirenk. Vorbesi martik garenan kez janshnal yev perguvil. Yev ku kolzet aracherta. Nore oder vor sorvink dal mer jamanag dal mesh darantner inch por devazes mezi inch por michosner devazes mezi obder shondre vor zaman kolzazenk ku kolzitamash Jesus Christos Yanuno. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette parole ce matin. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie pour nous, de ce que tu es ce Messie qui a accepté de quitter ta gloire, tu as accepté de quitter la vie que tu avais pour venir dans ce monde. Non seulement pour venir dans ce monde, mais pour venir y mourir, y donner ta vie, pour que nous ayons la vie. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et nous te prions de nous aider aussi à comprendre ce que tu attends de nous qui avons cru en toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous aussi à savoir renoncer à notre propre égoïsme, renoncer à vivre simplement pour nous-mêmes et oublier tout ce qui se passe autour de nous. Apprends-nous à mettre notre vie au service, à ton service, au service du salut de ceux qui nous entourent. Dans ce monde qui a tant besoin de toi, nous soyons ces lueurs d'espoir, ces lumières qui donnent l'espérance. Nous te prions, Seigneur, apprends-nous à renoncer aussi à tout ce qui peut gêner ta vie dans notre vie. Nous te demandons aussi de nous accorder la grâce de pouvoir, Seigneur, être tes témoins là où tu nous as placés, là où tu nous envoies, avec tous les moyens que tu nous as donnés, avec tous les dons que tu nous as donnés. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas vivre égoïstement pour nous-mêmes. En ton nom. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour dire ensemble la prière de notre Père et pour la chanter aussi en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Mamer der Jesus Christus Shenork, Astuzo an hun ser, Yev surp okvuin haror tutuna, Meramen megun hedalla, Hima yev havidiam. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit.